శ్రీ కేశవనాథేశ్వర గుహాలయం. ఈ ఆలయం కుందాపూర్ తాలూకా కేరడి గ్రామంలోని మాడుగలలో ఉంది. ఈ ఆలయం ప్రతిరోజు ఉదయం 6 గంటలకు నుండి సాయంత్రం 7 గంటల వరకు తెరిచి ఉంటుంది. ప్రకృతి సౌందర్యం, ఆధ్యాత్మికతకు ప్రసిద్ధి. ఈ ఆలయం చాలా పురాతనమైనదిగా చెబుతున్నారు. పర్యాటకులకు ప్రసిద్ధి పుణ్యక్షేత్రంగా మారుతుంది. ఈ ఆలయాన్ని తెలుగు సుప్రసిద్ధ నటుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్, దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్, కన్నడ నటుడు దర్శకుడు రిషబ్ శెట్టి ఈ ఆలయాన్ని దర్శించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. హాయ్, హలో, నమస్తే, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ కలర్స్ ఆఫ్ ఇండియా. మేము తెలుసుకున్న కథ. పూర్వం కేరడి అనే ప్రాంతంలో నివసించి ఒక భూస్వామి పొలాన్ని తెలియని జీవి పాడు చేసి ఇలా రోజుల తరబడి జరగడం వల్ల అది గమనించిన భూస్వామి ఆ జీవిని పట్టుకోవడానికి ఆ భూస్వామి పొలంలో వేచి ఉన్నాడు. ఒక సమయంలో ఆ పొలంలోకి ఒక ఆవు ప్రవేశించడానికి అతడు గమనించాడు. ఆ ఆవుని వెంబడిస్తూ భూస్వామి గుహలోనికి ప్రవేశించాడు. ఆ ఆవు గుహలో కొంత దూరం ప్రయాణించాక అదృశ్యమైంది. ఆ భూస్వామి చీకటి గుహలో చిక్కుకొని వేరే మార్గం కనిపించకపోవడంతో చిక్కుతోచక భయభ్రాంతులకు గురై ఆ పరమేశ్వరుని ప్రార్థించడం ప్రారంభించాడు. అప్పుడు ఆ గుహ వెలుపల నుండి దేదీప్యమైన ఒక జ్యోతి ప్రవేశించడం ఆ భూస్వామి గమనించాడు. ఆ జ్యోతిని అనుసరిస్తూ భూస్వామి గుహ నుండి బయటపడే మార్గాన్ని కనుగొన్నాడు. ఈ దైవిక శక్తి జోక్యంతో ఆశ్చర్యపోయిన భూస్వామి ఆ ఆవు వల్ల దెబ్బతిన్న పొలాన్ని ఆ పరమేశ్వరుడికే అంకితం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఇది ఈ స్థలంతో ముడిపడి ఉన్న మేము స్థానికుల ద్వారా తెలుసుకున్న కథ. ఈత ఇరుకైన గుంతలుగా మలుపులు తిరుగుతూ పేటవాలుగా ఉంటుంది. రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ లో మధ్యస్థంగా దట్టమైన అడవి కొండపైన చేరుకున్న తరువాత విశాలమైన పచ్చటి మైదాన ప్రాంతం దర్శనమిస్తుంది. ఈ ఆలయం చుట్టూ ప్రకృతితో ఏర్పడిన రాతి దృశ్యాలు ఉన్నాయి. ఇది దాని ఆకర్షణ, ఆధ్యాత్మికత మరింత పెంచుతుంది. ఈ ఆలయం 50 అడుగులకు పైగా విస్తరించి ఉన్న విశాలమైన గుహలో ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఈ గుహలో నిరంతరం నీరు ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. ఈ గుహ లోపల స్వయంభూ శివలింగం ఉంది. ఇక్కడ స్పష్టమైన నీటిలో చేపలు ఈత కొట్టడాన్ని చూడడం, ఈ ఆలయాన్ని సందర్శించడం ప్రత్యేకమైన మరియు ప్రశాంతమైన అనుభవాన్ని జోడిస్తుంది. నీటిలోని చేపలు భక్తుల పాదాలను తాకుతుంటే ఒక కొత్త ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. ఈ ఆలయం యొక్క విశేషమైన లక్షణాలలో ఒకటి ఏడాది పొడవునా నీటి మట్టం స్థిరంగా ఉంటుంది. ఈ గుహలో వర్షాకాలంలో నీటి మట్టం కొద్దిగా పెరిగినప్పటికీ
ఎండాకాలంలో కూడా తగినంత నీటి మట్టాన్ని నిలుపుకుంటుంది. ఈ నీటిలో నిలబడి దైవ దర్శనం చేసుకోవడం ఒక అద్భుత అనుభవం. పూర్వం పరమశివుడు కాశీ నుంచి ఈ గుహలోనికి అదృశ్య మార్గం ద్వారా వచ్చి తపస్సు చేసుకునేవాడు. ఋషులు మరియు సన్యాసులు ఇక్కడ తపస్సు చేశారని వారి ఉనికి సంకేతాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ సాధారణంగా చేపలకు బియ్యం మరమరాలు తీసుకొచ్చి ఆహారంగా వేస్తుంటారు. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪುಂಜತಾಯಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದು 17 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಮಹೇಶ್ವರ ಖಂಡವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುರಾಣ ಸಿಕ್ತು. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಅದು. ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು 18,000 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು, ಒಂದು 28 ಬುಕ್ ಉಂಟು. ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 4.5 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು. ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುರಾಣ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗದೇ ಹೋಯಿತು. ಅಂದರೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ, ಜಲಚರಗಳಲ್ಲಿ, ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ದಕ್ಷಯಜ್ಞದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮಹಾದೇವ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವಿಮುಖನಾಗಿ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಅಂತ. ಆಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವರಿಗೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪುರುಷ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಿಪುರುಷನಾದ ಈಶ್ವರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವರ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಪಾರ್ವತಿ ಸಮೇತನಾಗಿ ಆ ಮಹಾದೇವ ಭೂಮಿಯ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈ ಗುಹೆ ಬಿತ್ತಂತೆ. ಅದರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮಹಾದೇವರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ನೀರು, ತಂಪು ವಾತಾವರಣ, ಜಲಚರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ದೇವರು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತವರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ 7 ನದಿಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಯ್ತಂತೆ. ಗಂಗೆ, ಯಮುನೆ, ಜೈವ, ಗೋದಾವರಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ನರ್ಮದಾ, ಸಿಂಧು, ಕಾವೇರಿ, ಹೀಗೆ 7 ನದಿಗಳು ಉದ್ಭವವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಿ ಆ ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಹರಿದು ಬಂದಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದಂತೆ. ಮುಂದೆ ಕಲಿಯುಗ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಂತೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲ ಲಿಂಗವನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕಲಿಯುಗದ ಮನುಷ್ಯರು ಮುಟ್ಟಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಪವಿತ್ರವಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕಲಿಯುಗದ ಮನುಷ್ಯರು ಎಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಾದರೂ ಸಹ ಅವರಲ್ಲಿ ಪಾಪಶೇಷ ಇರ್ತದಂತೆ, ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆ ಮೂಲ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮರೆ ಮಾಡಿ ಅದೃಶ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಾ ಇರುವ ಲಿಂಗ ಆ ದೇವತೆಗಳು ಕಲಿಯುಗದ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ಇದೆ ಆ ಲಿಂಗ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಇದೆ. ಬಂಡೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಂಡ ಮೃಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಬು ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಗ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಣಿಪೀಠವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನೀರಿನೊಳಗಡೆ ಉಂಟು. ಇದನ್ನು ಕಲಿಯುಗದ ಮನುಷ್ಯರು ಮುಟ್ಟಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿ ಮತ್ತು ಒಳಗಿರುವ ಮೂಲಲಿಂಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಫಲವನ್ನು ಕಲಿಯುಗದ ಮನುಷ್ಯರು ಹೊಂದಲಿ ಅಂತೇಳಿ ದೇವತೆಗಳು ಕಲಿಯುಗದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಲಿಂಗ ಏನಾದರೂ ಅಶುದ್ಧ ಆದರೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಂತೆ. ಒಳಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆದ ಸಪ್ತ ನದಿಗಳ ತೀರತೆ ಹೊರಗರಿದು ಬಂದು ಈ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತ ಆಗುವಾಗ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣವು ಆ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಆ ಮಹಾದೇವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯನ ಆರತಿ ಮಾಡೋದಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತದೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋದು. ಅವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮತ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಪೂಜೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಕಲಿಯುಗದ ಮನುಷ್ಯರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು 1800 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ದೇಶಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಂಥ ಕದಂಬ ರಾಜೆಯಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ, ಎಳ್ಳಮಾಸಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪರೂಪವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಾದರೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಾದ್ರೆ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಒಂದು 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಮಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಒಂದು 12-13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೊಲ್ಲೂರಿನಿಂದ ಒಂದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೂ ಒಂದು 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಮಣ್ಣು ರಸ್ತೆ ಇರುವುದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ತದೆ, ಬರೋದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರು 4 ವೀಲ್ ಜೀಪ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶ, ಕಾಡು, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸುತ್ತಲೂ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಉಂಟು ಈ ಊರಿನ ಸುತ್ತಲೂ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಉಂಟು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು, ಮತ್ತು ಆಚೆ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬರುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಕಾಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 2 ಗಾಡಿ ಪಾಸ್ ಹಾಕುವಷ್ಟು ಅಗಲ ಇಲ್ಲ ರಸ್ತೆ, ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಜಾಗೃತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬಂದು ಹೋಗುದು. ಅಪರೂಪದ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಯಾವುದೇ ಊರಿಂದ ಬಂದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಉಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಯಾರು ತಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದರೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಪೂಜೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿ.